14th June 2026 salte o Killa Pitra Muyal Jomatia Hodani Ungye Killa Hatio Suklai Paiklai Kelai Ha Abotopia ye Killa Sauham Nuwo Arekeba Hospital lo Thangye Arwo Tonai Joto Rugiro Nopo Jamung Pol Pokra Bolai Ha Ake Bobrau Bodike Samung Mtang Lamolet Mani Bo Ye Hinke Painai 30th June 2026 salte o Killa Pitra Muyal Jomatia Hodani Silver Jubilee onai abono ruksayese abono naihoyese tinio brobodi habalami are hiye saku eknari ha aroni tangphang tuiphang ro tini sini Baba Gloria Mission June 30 তারিখে 25 বছর সিলভার জুবিলি পালাইজনাই মনোযোগ সাবই সিনি পিত্রা ময়াল নিখে তিনি বিভিন্ন জায়গায় সাফাই অভিযান খাইলেখা তাই চিনি কোরিয়া কাইতে একাডেমিও সংস্থাবো স্বচ্ছ ভারত অভিযান খাই দङ বাজারও খাই দङ ব্লক গানা গিনি ইয়ানা র খাইনাই দিনে হসপিটাল বরং গনা পাসাই তাই চৌধুরী তাই বসিতে এক্সিকিউটিভ বডি অরনি হসপিটালনি ম্যাডাম নার্স যত বাই মিলিও ইসা जों आरो फल पकरा दिनै आरो बागलायजनाय हस्पिटालाव बाङै जों खायजायो Pitra Muyal ini cuma hasil para burburia doi din central school pore ke ni guardian tong dalai ke hambai ini 14 Jamatia Samas by Serenati Samani Baba Gloria Mission Tagbus Kanzuna 25 বছর পূর্তি নাই বনরিগি নাই जों ময়াল ময়াল সিলভার জুবিলি সাফ সুতরাতে স্বচ্ছ ভারত তৈরি जों বাজার স্কুল তেচিনি হসপিটাল আ জায়গারাও ফল রক বাগলাইখা সামুং রক গে তিনি जों যতনো চিনি বাজারাও जों তাক স্বচ্ছ ভারত চলাই দङ স্কুলও চলাই দङ গে তাক जों আरो কিছু সংখ্যক বড় বড় ফাইলহা চিনি Kilani sak hamnawo boro bai besan kaham ke khol samung ya phalai ke जोंगर निवा खराब बुरै 4 जना रुगिनो जोंमाखा 4 जना नो रखा ताई बाद बाकी अरो जारा पेशेंट मरगनाय बरंनो सानो जों सामुं किसा बागै रखा बरो मोटामोटी नर्माल रोगी ब्राइटिस रोगी तो तंगु बाक्सा सैवार जमार तंगु बाक्सा बा लुंगै लुंका संफाइमानि तंगु बाहाय रखा आरो मोटामोटी नरनि दिसि उरानो बाहाय डिफरेंट टाइप अफ दिसि साखाय मुदे पुइला नरनि अमन पहिला चिनी जमातिया समाज टिंगै Baba Gloria Mission नि सिल्भार जुबिली न तैगै अम फार्स्ट अमनि परेबो जों बसखाङो बुखाइनाय बा एमनेति चिनी मयालनि टप থেকে हंके चिनी पित्रा मयालनि टप থেকে हंके जों 15 आगस्टआवबो जों सामुं बागजागै दिनै पहिला दिनै नम सिल्भार जुबिली नि पहिला बेसे ब्रुमनो जों खाइथोंसिनाय Borok जोंना लाइ गाहाम के सहयोगिता खाइला बरक रुगिराव फुनुका साखा जों बरकनो लगे तैयैनो जों सामुराव बागलायखाता आरो चिनि 29 टा पारानि लोकु चौधुरी दङो गाता चिनि पित्रा मयालनि Baba Gloria Mission नि प्रेसिडेन्ट दङो दैबो एडभाइजर दङो भाइस प्रेसिडेन्ट दङो ini 14 June রবিবার 2026 চিনি পিত্রা ময়ালনি উদ্যোগে কিল্লা বাজারও তিনি স্বচ্ছ ভারত অভিযান খাইলেখা বনি নাহর মুংখা বুসকাং 30 তারিখ
afro fainai boni upoloke kona jotto moyalo no moike chung khailai tongo sini pitra moyalo botini kila bazar chung khailai kha sudu kila bazar ya chung sini goria kaite school academy sini jomatia hoda bai chalaujak taibo sini ara hospital sini moyal office sini shiv mondir tongo aro haine chung tini hake ne khailai sapai rok khai phelekha tabok paithak mani chung jotto khailekha baksa thangbai kha baksa tongkho chung tiffin no kisa khailekha ake chung joto no ahban khayo je buskangni o 30 tarik ni program bo chung haine khatong khaja khe sini gori athayo aro khane jotto ব্যাপক sini nograi rok koto phaibainai sini resource person rok phainai sini ara jomatia hodani khe chung ex CM मान सम्मान गनां sini jomatiano bibinno khetreo resource person hisabe research khai tongnai rok bo bahaino udino phainai chhatro chhatri rok phainai hakene chung hom dotongkhe palai lena aro bahaino chung jottono tini haike khatong khaja khe thanglai bani bag ang jottono pitra moyalni baba goria mission ni president koijak chung aro dui bag khai nalai kha kaisa kainta school o khe aro kainta jora khe yang kolongkai onglak tei kami ketal yang কয়েকটা ইয়াং যে ইয়াং আমচাই নি কাইতে স্কুল নি যে আমচাই ইয়াং নি কে খালিয়া কে আর ওখানে রাই খালং সিমি সেঙ্গে এই বাগলাই সিমি সেঙ্গে ইয়াং কাপেম বলাই 29টা বিসিং जों हस्पिटालाव जोंनि बरम गोनां पासाय सारनि नेतृत्व थांगै आरो हस्पिटालाव जे रोगी दंनाय खराब बुरै दङ ताइ बनि बाद बाकी मोरनाय दङ ताइ आउटडोर हायके तिनि आउटडोर करिफानो इमार्जेंसी के যারা বিভিন্ন কারণে সেই রকম ব্যবসা ওয়ারজাবাই খা বিভিন্ন রোগীর আকার সব উপর অন্য বাহাইনে যে চুক্তি ডিস্ট্রিবিউশন ফল ফকরা খাইলেখা जों जों महाय 15 আগস্ট তাই 26 জানুয়ারি जों एवरी ইয়ার जों যে চুক্তি जों খাইলাইनो दङ তবে সিলভার জুবিলি হিসাবে 25 বছর পরে সিংবা বলে তাকলাইनो ফার্স্ট मन परे जों डायमंड जमिलि बा বিভিন্ন জমিলি ভাইফোরা আফরা খাইজাকনাय गेसिनि बिजिएम नि তাই जों 100 বছর सिनि पित्रा मयालंग फोरबो हाकेनो जों प्रग्राम खायो रेली रो खायो जों बुसकांगो रेली दे खायमने मयालनि के बाइक रेडी ले खाय आ खायनो खायो बो तो जों सच बिजन तो बाजार कारण जों बाजार चालक दंनाय बा Ani pong Dr. Bithika Tripura, or ani second medical officer. bahay matong nang ini no pula bro ko tan ngai o hay ham ya present mo lo ko man ay ni present mo do bahay am do bak am tan ni Onek to kaham or ani aba borok 15 August ro phayo tini borong silver jubilee no pulakhe phai jotono no baglai kha chamung mo onek kaham step ang mone khayo ar boro onek মানে তাও পেশেন্ট at present ke 4 জন
Hepan no borok abo patient nai nyai attendant rong no bakha chin staff rong no bakha nurse rong no joto no dokha borok onek খুশি হ্যাঁ বড় স্টেবল পেশেন্ট না হামলাই